panggil nyanam. Sekali roh ini, nyanam kita panggil. Dan ilmu ketuhanan ini, ilmu ketuhanan ini sudah sempurna pada roh itu akan pergi ke alam di mana akan hidup kekal dalam kebahagiaan. Sehingga itu Tuhan akan beri peluang kepada roh ini lahir semula beberapa kali untuk mendapatkan pengalaman dalam bentuk pelbagai benda hidup yang kita boleh jumpa pada hari ini di dunia. Sebab itu agama Taiwan kata seluruh benda hidup ada roh di dalamnya dan ada fungsi, dan tak ada sebab dari satu nak tukar ke benda lain, sebab Tuhan sendiri ada kuasa. Itu adalah kepercayaan dalam Sainisme. Terima kasih. Merujuk kepada soalan asal tadi, adakah daripada agama kami bersetuju evolusi itu berlaku atau tidak berlaku, dan apakah buktinya? Ya? Kembali pada soalan tadi begini. Yang pertama sekali yang mengemukakan teori evolusi tadi adalah Charles Darwin. Dan Charles Darwin dia percaya pada Tuhan. Yang mempromosi evolusi teori ini sebagai tidak percaya pada Tuhan adalah berdasarkan daripada falsafah sekular materialistik. Ini yang kita kena faham yang pertama. Yang kedua, apabila Charles Darwin mengemukakan teori tersebut, pada waktu itu peralatan sains adalah primitif, dan dia mengharapkan pada masa akan datang dengan bertambah canggih atau canggunnya peralatan sains, sampai canggun, canggih dan anggun. Tahu tak kenapa saya sebut canggun? Sebab saya jadi panelis, suka kita nak pakai perkataan itu. Kembali kepada perbincangan saya. Dia mengharapkan dengan beradanya peralatan canggun tadi akan membuktikan teori ini betul. Tetapi alhamdulillah hari ini sains telah pun melakukan banyak kemajuan daripada sejak zaman Charles Darwin hari itu. Dan dengan adanya peralatan sains dan canggun hari ini, kita pecahkan evolusi ini kepada dua bahagian. Satu evolusi, satu lagi teori evolusi. Evolusi berdasar kepada fakta-fakta kajian yang dilakukan. Seperti mana disebut oleh Dr. David Lee tadi, microevolution sebagai contohnya. Dan sebagai orang Islam, dari pelajaran dalam Al-Quran, kita tidak ada masalah dengan microevolution. We have no problem with evolution, the fact, the research. Tetapi bila disebut tentang evolution theory, bukan evolution fact, evolution theory. Nombor dan teori, apa teori itu kata? Dan ini bukan fakta, ini teori. Dia kata setiap kehidupan hari ini berpunca daripada satu sel yang hidup, a simple cell, satu sel yang ringkas. Kemudian berlaku evolusi, ia menjadi sel yang kompleks. Kemudian ia menjadi multi-cell. Kemudian menjadilah tumbuhan, algae, ikan, menjadilah amphibian, reptilia, menjadi mamalia, burung dan sebagainya. Dia berevolusi. Tapi perkara ini sampai hari ini tidak dibuktikan. Dan persoalan besar, bagaimana the first simple cell come into being? Kemudian evolution theory kata everything is by random process. Bila dia kata random process, artinya kebetulan, artinya tak perlu Tuhan untuk mengawal. Kalau dia berlaku random process, ia akan berlaku random process ke banyak hala. So kenapa ia hanya satu hala saja? Dan kemudian dia kata melalui genetic mutation. Okey. Evolusi teori kata melalui mutasi maka dapatlah kita spesies yang lebih baik. Tetapi dalam sejarah bila berlaku mutasi, tidaklah timbul satu makhluk yang lebih baik. Yang berlaku adalah kecacatan. Contohnya dekat Chernobyl, ataupun apabila bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Adakah kita dapat superhero? Tidak. Superhero ada dalam cerita. Kita ada cerita hero, Spiderman, Ninja Turtle, Planet of the Apes. Dalam Hollywood boleh dapat benda ni, tapi dalam realiti tidak berlaku. Jadi mutasi membawa kepada bencana, bukan menjadikan spesies itu lebih hebat. Tidak. Kemudian beruang, kalau ikan paus ni adalah mamalia kan, dia nak explain. Beruang kalau lompat ke dalam air tangkap ikan, lompat lama-lama jadi ikan paus. Dia makan tumbuhan, habis dia pun makan daripada pokok, lepas tu tak habis, dia pun kena dongak, tinggi dia dongak. Daun semakin tinggi, lama-lama jadi jirafah. Sekarang
kepada saya, percaya kepada agama itu cerita dongeng atau percaya pada teori evolusi itu cerita dongeng? Yang mana lebih dongeng sekarang? Okey, dan hari ini kita dapati bahawa kejadian alam semesta dan juga kejadian kita sendiri, even sel-sel kita bukan secara kebetulan tetapi by design. Everything is by design. Dan sekarang kita ada intelligent design sebagai alternatif kepada evolution theory. Dan bila kita kata everything is by design, it means there is a designer. So who can be the designer of the universe? The answer is only Almighty God. Hanya Allah. So dengan perkataan, bagi mereka yang percaya pada sains, kembalilah kepada fakta-fakta yang ada. Fakta-fakta lebih kuat menunjukkan bahawa Tuhan wujud. Tuhan wujud. Sains makin menunjukkan cara itu. Memang sains berubah. Memang sains sentiasa berubah. Jadi orang yang pegang pada sains, tolonglah berubah bersama-sama dengan sains. Kalau sains mengatakan Tuhan wujud. Harap menjawab soalan tadi. Terima kasih. Thank you. Sister, you have a question? Please put forward your question. A very pleasant evening to all the speakers. This is for the Muslim speaker. In some places in the Quran, it says that men were made from clay, and in some places it says that men were created from sperm. So which one is it? Okay, since the question posed is in English, I will take a liberty to answer in English. Is that okay? The question is this. In the Quran, several places it mentions that men are created from clay, and some other places men are created from sperm. Okay, the word in Surah An-Am chapter number 6 verse number 2, Almighty God says man was created from clay. True. In Surah Furqan chapter 25 verse number 54, God says man was created from water. In Surah Al-Insan chapter number 76 verse number 2, man created from sperm. Now which is correct? And isn't this contradiction again? Okay? This is actually not a contradiction. Point number 1, man created from sperm, yes we know. Science also said that man created from sperm, so that is not an argument at all. And man created from clay, you take the clay becomes man, not a problem. Because whatever element that our human body contains today, you can find the same element in clay. Okay? You can find the same element in clay. So whatever element that is used to create human being is also founded in clay. And third, man created from water, yes. About 70% of human body contains water. For an example, if I tell you, I make coffee by using coffee powder. I make coffee by using milk. I make coffee by using hot water. Is that a contradiction then? No, because I can use all the separate things to make coffee, right? So similarly, when men are created from clay, not a problem. Men created from water, not a problem. Men created from sperm, not a problem. So this is not a contradiction, but rather a contradistinction. I hope that answers the question. Next, brother, you have a question? Please. My question is for the organizer. For today evening, sorry. My question for the organizer, why do they make the debating here in the Islam Academy? Why did you make it somewhere else? So the audience are here. So no point for my debating. I mean, there is a debating, there was supposed to be some non-Muslim audience. The second thing is the location, why inside academic Islam, why not in 12th college or in somewhere. Thank you, brother. The point is question. Actually, I came in the last 5 minutes of our respected Buddhism speaker was speaking English, so I got nothing of his speech, and then our respected speaker about Christianity, I attended his speech but was in Bahasa Melayu, so I don't understand anything. So I'm asking the thing. But I don't know anything about the lecture, but I might ask about religion as long as I came here. So maybe I could ask the Christian representative about who does Jesus worship. That's all. Thank you. Brother, this question maybe you can see Dr. Lee after the program, because you must ask the rule is you have to ask the question pertaining to the subject tonight.
and you ask the organizers now regarding this, you're talking about the debate. Tonight it's not a debate, it's just it's a big forum, it's just a forum, a discussion. It's not a debate. And you have a suggestion, their suggestion is very good. I believe that the organizer will take note. Maybe they will answer you later, okay? Thank you. My question is, okay, maybe Brother Shah would like to answer your question. On behalf of the organizer, I hope you don't mind, right? Okay, for your information, brother, this kind of dialogue has been taking place in UN for several years in many different places. We had a similar topic which was done in Pustaka. There was a much bigger auditorium there, full house. And we had a lot of representatives from all other religions as well. Okay, so we can have in different places. So the question, if we have it there, they will say, why not in Balai Islam? So today we have it in Balai Islam, okay? Okay, so we have been doing it, I believe the organizers have been doing it in very different places. So what happened today is in Academy Pengajian Islam. I hope I answered for the organizer. Thank you. Thank you very much, Brother Shah. Thank you, brother. So, sister, You have a question for all our panelists? Please put one question. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurul Syuhada binti Mawai Rawi and I'm from Science Faculty. Okay, sebenarnya saya nak bertanya tentang, sebenarnya saya nak bagi komen tentang program ni, tapi memandangkan berada ni agak strict. Ya, strict. So I just ask my question lah. Okay, regarding to the modern science, kita tahu tentang pembiakan. Kita tahu tentang bagaimana berkembangnya pembiakan moden, contohnya perklonan kan, bayi tabung uji, dan rasanya mungkin yang paling big issue about cloning lah. So saya nak tanya tentang pendapat lah semua juri daripada semua agama. Adakah ini satu isu kerana kita sebenarnya melawan fitrah lah kan, sebab secara natural ni kita membiak secara natural kan, tapi dengan berkembangnya sains, kita telah mencipta sesuatu yang baru. Okey, harap ini. Thank you for the question. You want to answer first? Terima kasih terhadap soalan tersebut. Bagi cloning, dalam agama Haiwa, kelahiran ini, tujuan kelahiran ini saya kata, dan seperti yang saudara kata tadi, dah banyak kali ada forum di universiti ini dan topik sains ini pun kita dah bincangkan beberapa kali. Dalam agama Haiwa, roh ini perlu mencari pengalaman dan hilangkan kejahilan dan pergi ke alam Tuhan. Itu aja, very simple konsep. Dan apa yang berlaku di dunia ini sebenarnya mencari pengalaman. Untuk itu kita perlukan untuk mendapat tubuh ini cannot happen miracle. Suddenly ada satu manusia tiba-tiba sini satu tak boleh. So kita ada satu sistem di mana ibu bapa melahirkan bayi itu, dan kita ada satu sistem yang cantik. Kemudian dikatakan apabila ada ibu bapa, kasih sayang di situ kita dapat lihat. Kasih sayang terhadap anak, kasih sayang terhadap ibu bapa, respect dan sebagainya. Okay, ini yang dinyatakan di sana. Okay, dalam cloning, sekiranya anak itu dilahirkan tanpa ibu bapa, okay, maka itulah satu masalah. Okay, kalau anak itu masih ada ibu bapa yang sanggup menyayanginya, dalam agama kami tak ada masalah. Kita tidak disebutkan sebagai satu masalah. Okay, kalau setakat kita nak pinjam ataupun nak tukar, transplant organ, dialu-alukan, tak ada masalah. Kita boleh sedekah kepada orang lain organ kita melalui cloning, amat dialu-alukan. Kami dalam kitab tu tak nampak apa-apa masalah. Setakat ini tidak nampak apa-apa masalah. Dan terhadap anak tabung uji, juga dinyatakan kalau dapat mengatasi masalah ibu bapa untuk mendapat seorang bayi dan dapat membentuk satu keluarga dan dapat menjalankan kehidupan sayang menyayangi antara satu sama lain, itu tak ada masalah lagi. Jadi belum lagi nampak apa-apa masalah dalam cloning ini.
Kecuali kalau cloning ini contohnya boleh buat satu manusia yang sama rupa dengan suami saya. Pagi tadi suami saya kata nak pergi kerja, tiba-tiba ketuk pintu seorang masuk rupanya sama macam suami saya, dan mungkin ada masalah. Saya tidak tahu. Setakat ini dalam agama saya lihat kita belum nampak lagi apa-apa masalah cloning. Dan cloning ini dinampak sebagai identical twin. Dalam kelahiran ada 2, 3, 15 bayi yang dilahirkan sekali dan mempunyai rupa yang sama, saiz yang sama, masih isteri mereka dapat menjalankan hidup dengan selamat. Okey, masih belum nampak masalah lagi. Jadi kita tak nampak sangat masalah, dan cloning ini masih satu proses yang masih perlu bergerak lagi, and we need to see into it. Tapi masih sampai sekarang agama saya belum sebutkan apa-apa masalah lagi. Terima kasih. What a bit next. Topic of cloning, perhaps to put in a bigger perspective, the biotechnology. This is a very big topic which we cannot discuss here today. In fact, I have presented a different paper, a separate paper in a forum on this subject matter, and it took me more than half an hour to present an 11-page paper on the subject matter. The topic is too complex for you to say yes or no. When you talk about biotechnology, we are now going into the intrinsic science of the human, of life. All this while we have been dealing with the extrinsic aspect of the life science, and there was not much problem. But when we go into the intrinsic level, there are a lot of ethical issues involved. But if human beings were to say, or religious authorities were to say no to biotechnology or cloning, you are impeding the progress of science. But if you were to say yes, you may be a party to all the cruelty resulting from this science itself. So we have to look at this in minute details and say where you can do and where you cannot do. To grow the ship, you have thousands of lives destroyed, and that ship also cacat ship. Don't think of superhuman beings. You can never grow the superhuman beings. You can only grow a cacat being. Before the day you can go, before you really achieve a grown superhuman being, you have to sacrifice to have billions of lives. So that there are many ethical issues involved. The process of it, whether we are agreeable to it or not. I think most religious authorities cannot agree to it. That's why most religions say no to this kind of research. But of course, if this kind of research can go through, and from the Buddhist perspective, I will always say we have to be cautious in scientific research. We cannot completely say no. All we can say is do it with caution, with a minimum amount of harm. And then, suppose you are successful, then you have to deal with those ethical questions just now with, you know, if they have another clone being looking like more or less the same as you. Actually, clone beings are not the same. All of us have the misconception that the clone is the same. Not the same. The clone shape is not the same as the original shape. Maybe they don't have the parents. So, when we have this thing, then you have problems again because the ethical issues involved there. And then there are more and more bigger issues in the pharmaceutical industry. People are making all these drugs, millions of dollars involved, so then it becomes a commercial ethical issue. And then with the growing of cotton and maize and potatoes and all those things, again there are commercial issues involved because you may be growing all these things in big quantities and then you may be depriving certain countries of food. So there are a lot of issues, so we cannot give a definite answer yes or no. We have to deal with each and every one in micro detail. Thank you. Terima kasih atas soalan. Soalan saya ringkas adalah tentang cloning. Apakah kata perspektif agama masing-masing? Yang pertama sekali, saya nak mula begini. Pandangan Islam, seberapa saya faham ya, pandangan Islam, kita akan melihat apakah tujuannya. Apa-apa saja yang membawa manfaat, membawa kebaikan secara keseluruhan, tidak ada masalah dalam Islam.
Tetapi apa saja yang akan membawa bencana, kemudaratan, perkara itu adalah dilarang dalam Islam. Itu prinsip asas. Contohnya pisau, boleh atau tidak kita gunakan pisau? Kalau kita gunakan pisau untuk potong sayur, untuk masak makanan dan sebagainya, tak ada masalah. Tapi kalau guna pisau untuk bunuh orang yang tak bersalah, tak boleh kan? Jadi kalau kita buat cloning untuk bagian-bagian organ tertentu dan sebagainya untuk menyelamatkan nyawa dan tidak ada mendatangkan apa-apa kemudaratan, tidak ada masalah. Tetapi kalau kita buat cloning macam yang dilakukan pada kambing biri-biri tempoh hari, dia sebenarnya macam yang disebut tadi bukanlah satu biri-biri yang sempurna. Bagaimana kita sebenarnya menzalimi, menganiayai binatang tersebut. Jadi bila ada unsur-unsur kemudaratan, maka tidak dibolehkan. Seterusnya adalah tentang bayi tabung uji. Bayi tabung uji, kalau yang membuat proses itu adalah antara suami dan isteri yang sah, tidak ada masalah. Tetapi tak adalah dia boleh pergi shopping, perempuan mana dia nak pilih. Itu membawa macam-macam masalah kemudian hari. Bagi kalau Islam ni adalah satu agama yang praktikal, ikut pada zaman ke zaman. Seperti kita boleh apply. Dan kembali pada cloning. Kalau orang kata, tengok pada Syah, sekarang ni saintis boleh buat cloning. Saintis dah jadi macam Tuhan. Jangan tidak, saintis tidak jadi macam Tuhan. Sebab Tuhan mencipta sesuatu tadi tidak ada apa-apa langsung. Saintis memerlukan sel-sel hidup dan sebagainya untuk membuat cloning. Dalam Quran disebut, kita ni manusia, tak kira bagaimana pandai lah saintis itu, dia nak cipta satu lalat pun tak boleh. Daripada tidak ada apa-apa langsung. Okey, dan seterusnya dalam Islam, dalam surah Nisa, surah nombor 4 ayat nombor 1, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan pada kita bagaimana Hawa dicipta daripada Nabi Adam alaihissalam. Itu pun bagi saya personally satu bentuk cloning. Nampak tak? Okey, so saya harap ini menjawablah soalan tadi. Terima kasih. Too detailed for our ethics to be discussed, but basically look for the purpose. Why do people want to do something? What, there must be an aim, a purpose in everything. Apa tujuannya? That's the most important question. Thank you very much. We only have time for the last 3 questions. Okay, so we only accept 3 questions. Can I know 2 of you, 3 of you? Okay, so we will accept the last 3 questions. Okay, we accept last 3 questions. Whether you have a question, please put forward your question. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan kedua, terima kasih kerana menjawab soalan saya yang pertama tadi. Berbalik kepada soalan kedua, soalan saya, berapa harikah dalam konsep ciptaan langit dan bumi? Dalam Al-Quran menyatakan ada satu ayat 6 hari dan ayat lain menyatakan 8 hari. So nampak pertikaian dan percanggahan itu. Saya yakin bahawa tidak berlaku percanggahan, tapi bagaimana kita nak menjawab balik dakwaan-dakwaan dan pendiri daripada agama-agama lain untuk kita yakinkan bahawa Islam itu adalah agama yang benar dan kita semua ini diciptakan daripada agama yang satu, iaitu Islam. Okey, wallahu a'lam. Terima kasih atas soalan. Soalan itu secara ringkas ni dalam Quran disebut beberapa tempat langit dan bumi dicipta dalam masa 6 hari, dan ada satu ayat mengatakan langit dan bumi dicipta dalam masa 8 hari. Dalam Quran banyak tempat disebut langit dan bumi dicipta dalam masa 6 hari, yakni dalam surah Araf surah nombor 7 ayat 54, surah 10 surah 10 ayat nombor 3, surah Hud surah 7, surah Furqan surah 5 ayat 59 mengatakan langit dan bumi dicipta dalam masa 6 hari. Tetapi tidak ada ayat yang mengatakan langit dan bumi dicipta dalam 8 hari, tidak ada. Tapi biasa mereka gunakan argument daripada surah Fussilat surah 41 ayat nombor 9 hingga 12, di mana disebut dalam Quran bahawa bumi dicipta dalam masa 2 hari, gunung ganang dalam masa 4 hari, dan langit dalam masa 2 hari. 2 campur 4 campur 2 jadi 8. Mereka dapat 8 hari seperti itu. Yang pertama tadi kita kena ambil ayat nombor 11, bermula dengan perkataan dalam bahasa Arab summa. Summa dalam bahasa Arab berarti sambil, simultaneously. Semasa Allah mencipta bumi dan gunung ganang, bumi 2 hari, gunung ganang 4 hari. Sambil mencipta ni, Tuhan telah mencipta langit dalam 2 dan campur 4. Contohnya kalau saya kata auditorium ini dibina dalam 6 bulan, atas 2 bulan, strukturnya 4 bulan. Semasa membina auditorium ini, atas terstruktur
saya telah pasang pagar kelilingnya selama 2 bulan. Jumlah keseluruhan tetap 6, sebab pagar dibina semasa auditorium sedang dibina. Nampak ya? Total 6. Dan ada yang akan kata, tapi 6 hari ke 8 hari, tak betul. Sains kata berbilion tahun. Tidak ada masalah, sebab yom tadi boleh jadi hari, yom juga boleh jadi jangka masa yang panjang dari segi bahasa. Jadi kalau kita sebut 6 jangka masa yang panjang, dari segi sains, tidak ada masalah. Harap menjawab soalan tadi sebenarnya. Thank you. Brother, please. Brother, please put all your questions. My question is, soalan saya, dalam Islam ni, dia punya kepercayaan asas banyak dalam perkara-perkara gaib. Contohnya, kujan Allah, malaikat dan juga hari akhirat. Jadi dalam perspektif sains, apa mengenai perkara gaib ni? Okey, soalan yang cukup menarik. Dalam Islam kita percaya tentang alam gaib dan sebagainya. Okey, memang benar kita percaya pada alam gaib. Nak jawab soalan ini memerlukan masa yang panjang. Tetapi memandangkan masa kita terhad, saya cuba potong-potongkan jawapan saya, ringkaskan seberapa yang boleh. Okey, yang pertama sekali, dalam Quran kita ada beratus-ratus ayat yang bercerita tentang sains moden sebenarnya. 80% daripada ayat-ayat ini terbukti benar ikut sains hari ini. 80%. 20% lagi sains tak boleh kata ianya benar, sains juga tak boleh kata ianya salah. Sebab kemajuan sains belum sampai ke tahap itu lagi. Dalam surah Al-Isra, surah 4 ayat nombor 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidakkah mereka memikirkan sekiranya Al-Quran ini datang selain daripada Allah, maka kamu akan dapati ada banyak perselisihan di dalamnya. Dalam Al-Quran tidak ada walau satu pun percanggahan atau perselisihan. Apabila dalam 80% itu terbukti 100% benar, 20% yang mana